Nakumpiska sa otoridad ang kapin 1 million pesos nga smuggled nga sigarilyo nga giabandona sa mga kadalanan sa Cotabato City ug sunod lang sa usa ka adlaw. Ani nga report. Anaa sa 12 ka mga karton sa smuggled nga sigarilyo ang gikumpiska sa Police Station 3 Cotabato City Police sa kadalanan sa Datu Mukamad Road, Purok Gapet, Mother Barangay, Tamuntakan niadtong Sabado. Mukantidad kini sa 444,000 pesos. Matod sa kapulisan, dunay residente nga nagpaibalo kalabot sa giingong kontrabando nga anaa sa daplin sa maong kadalanan. Sa pagsuta, mga sigarilyo kini nga walay mga igong dokumento. Wala say nakit-ang tag-iya ni ini. Gikustodiya na kini karon sa maong police station. Samtang anaasab sa 900 reams ka mga smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska atol sa gipaygayong routine police visibility sa Suba, Datu, Barangay Kajatian, Indanan, Sulu niadtong Sabado. Mobalor kini sa kapin 600,000 pesos. Sumala sa otoridad, nakit-ang gipang patong-patong sa kirit sa kadalanan ang maong mga sigarilyo. Posible matud pa nga nakatakdak kining ibiyahe sa laing lugar. Gikustodiya na kini karon sa Indanan Municipal Police Station samtang padayon sa pagsuta ang mga otoridad kung kinsa ang mga responsable ni ini. Efren Mamak, One Mindanao.